Salut Internet. Malion autant sogoni ko kuri basi tawla shiro ni tlero ni basi tawla mansala kana basi kambela jelena. Voilà, les links qu'il faut qui walmando foli mini dans la fitini yere kan mene ba odaye. Soldat ani ko autant sogo. Nyore fo dani ilaba mbeto ikelena kwa. Liti laba mbeto dani abeto eni jenene arasta drondi. Billahi nyankala la ne dia fiyo. Billahi dani. Ngoliti mbeto mo sabadela. Billahi beto mo sabala. Dani arasta jene billahi beto mo sabadela. Ama har damne folo. Ne dia fiyo ngone be groupe kono mebe ka munu retire ka bo lute sa. Billahi olute. Ibika groupe fona tori kilena en tant que na moto kilena. Billahi dani et sika ne retire ka bo groupe ngono. Donc mena life que sympathisants enfin. Mbendia arata yerga kuma ne bendia ka sympathisants de sanfe mbendia sanfe. Voilà. Foi pas pagate boala mentigla men ko daire nyere de bia nyere de ba kono fana. Voilà. Dani be ka bere tire ka bo hakili tiano. Nyore fu. Mogo yu ka wori sara e me muna ni be mogo munu yere tirede e ka wori tay ku ka wori la sago ma quoi c'est très important parce que il donna de ku ka wori sara nu yu ka wori sara ye munu yere tire ka bo dani horonya ani dambetigiya ani be rasba di no fe ka fo be ka rasba di deme comme abe ngalona ka fa be ka jamana de deme horonya koso de dambe koso de iji da ye mogo munu yere tire ka bo de ye kalo hakemi sara e ku ka wori la sago ma horonya kono de na soro horonya e chinye e maga ka nunu yere tire ka bo ibi chike fona tori kelena non te ne be groupe ngono dani ne dia fie ne 24 am manden ka manyi billahi am marki manya on teson dani ni ko iba on kele ibe boni science were ibe boni sera were ninke chokote nyori fio vocal mi bia anta hakedo billahi aw ka be foso jola kasura aw be jeni ala aw ka be foso jola kasura aw be mori batu de la groupe kono e aw taraw dogo moru de kofe aw ko be foso jola kasoro aw be ka malien de sogo nyimi ka to groupe kono e
wallahi aw be ka malien don do sogo nyimi ka auto groupe koni ay nunu lame na soro nunu be faso jode la ou be ni nunu be crofol de la ou be ni nunu be jenia de la ou be ni nunu be kalabantia de la sympathisant sanbe maleu vocali de banjije ka bonyogona yo de fo amolo balia te marcher amalankoloya te marcher o de fo abaw kutle de kelenkere abaw kutle de ambe faso njo ambeta arata ko de be dabla ambe faso njo kata mais abe ka mamunu la gosi no lute billahi awti aw ka dogo malikola ñoo de fo aw na ka gidi aw ka dogo malikola ni mo mi ngula ka fa be faso jo abo la kari abo gosi abo ngalon shiro tigila mais aye sungurumba ya ko wera muso munu na de ayu kuma ka wala me fula ngata ka boyan quoi maleo simpli tarde angata voilà sympathisant kono tek tak c'est vous jabara ba bulene he ba lakan wa ko yere ga seviru to man jangli tenene insane ouais ana fie d'accord n'entrega ay ni wasoro kuna sini ay wasoro kuna sini nya Facebook ga jaranye re di wallahi bo akan jiginin do ntaro ay vocali infamia ntaro vocali ya be ka bin fode est ce que o sera ka famu parce que akan ji avoa jiginin do doni sungurumba koro ni ame ko pit ni muso ndo do billahi nyankale ala ni nte foila ka denflon wele appel video la i ka langolo la je wallahi abe ko de fo ay do de ta privé la o de banabolo atla ko fana ta privé la kam ore de black ko deli wala sa i ka se ka appel video dron ke nyogon fe est ce que dambe be nunu aw hakila me ka ngalon de siri nunu na billahi ante ka ngalon siri nunu na ko vocali njigine ndo aw ma se ka famude billahi ba denflon de wele appel video la WhatsApp sampe i ka langolo la je horonya be nunu dambe be nunu yere dombe nunu est ce que nu ye muso furutawiya est ce que nu ye muso horonya banaw anga nu la me angata docteur kore fana mati dari semana de rasro fana tarida ko ganera ga kunabo chape rasro betaro dake ne obulle ya akana bulle aybo bo ninka sungurumba ya wallahi hatte dogola hari mogo dalen ko fe ale de ba dalen to atie ko fe de ini tie de dalen do me obela be ka vocal bla groupe ka est ce que hamibe nunu kono est ce que nunu nyerere nun talent o tazila aba nunu be ka julangolo video be dani blo billahi ni ntese ka kali qur'ana la ne ya fa yo malew nko muso talent o tazila malew nta kalama ay wuli aka muso bo tazila wallahi be ka anama muso nunu libéré sini kiyama don wallahi anu be kiri ne be ka tan fa yeta nama muso nunu libéré sini kiyama wallahi anu be kiri nunu be ka julangolo photo be dani bolo ay Fatmata Zahara sama kana kwa aya sama kana de ko kwa kana horonya kineka dambe kineka aka julangolo video munun be ne bolo photo munun be ne bolo de mbolu black krefe ay munde ba ni daniche akana horonya kineka dambe kineka aka kali qur'ana la femi mba ni daniche aka femi be dani bolo de na tsiga bo dani ka groupe la de ay Fatmata Zahara aya nyininga dado kana horonya kagele billahi yo de fo ite fo ila ni sungurumba yati no fora male on ba fo kambu ambu contrôle la ni munde ngoye ni ngalonde sirawuna ka foko ambe jenia de la telegramu sanfe ko amman ga fa be ka muso de bla chewla ka soro olu yer de be kata ka dani muso ye hari dani ka deni min ni nya publieta ha iya filmer kito muso ko la male ombe ni kuma fasa nintendo ni yesa dani ya filmer kuto muso ko min na da video be ne bol voilà madame Kulubali min file Dubai nya photo publier kunu mais obela dani bi to ya be muso uta abe musungurumba uta 50 euros, abuta 20 euros, abuta 30 euros, avec la kata dani yanfe. Eni banabe fara. Est-ce que eni banabe fara wa Mariam Kulubali? Ah, nata don ba fa yo chome, sidiri ni yo horonye, fere ni mo de ka je mo mi yo horonye ni la idu bala. Mo mi mba yere do na ba dambedo. Wallahi dani ta yere ata dambedo. Dani filmer o video tlela dani la chukomi, dani to ke chokodo, mais no video soro. Kauto akwa koula, ko kanyi ko mani, kauto la wati ma video benebolo, o sungurumba ya danyo. Ala Mariamu ne be se ka fo ite manyumanye wallahi mabo manyumana ite horonye I faw malo I baw malo ni horonya ye tie ka fo ko dambe ye tie ka fo ko horonya ye tie dani ni de la de be ka tande fa a jerani muso ye aya be filmer kelen ni ndeni mininya a publier ni ngo ko mbe Dubai koro de bala
nye muso in ka video de sura julangolo ani dani tani flache billahi hate se la kali ko malion an te ngalon shuru la nunu be tu dogo dîner de kofe doro kana ka malion tromper be tu dogo dîner de kofe doro kana or ke min be jukoro billahi malion ta kalama ni deni mi kunu ni nya publier fo nya se ba san fe ngombe Dubai de ni deni kele inde do est ce que horonya be mi dambe be mi ibi to ni deni nka ibe tla ka deni wereta 50 euro beta dani ko be vanvier la sungurumba uni nyongon cedro oni bana be fara oni bana te fara o fana beta e no fe Dubai e be fana be ti yere do ma dani beta Dubai chokodi abeta Dubai chokodi sympathisant ka worite abeta Dubai chokodi bebe jamana en barake chokodo be bado am bebe citation mina jamana en konoya voilà ibe sara kalola hakemina na umbe sara kalola hakemina be ba dado baraw de te kelenye nebe batman barala dana on te batman barala ka foko dongo de be wuli beta Dubai beta Allemagne ngalonde do sympathisant na follow mi be de ibe ko de fara nyonka ebe ki ka venir de la jenebe ka venir de la arabari be ka venir de la même malankolo siglembe sympathisant ni cederi kono olu te fen kalama ni te dimin danya ni horonya itien ka foko ko cederi mo be faso jode la ka foko faso kanu bula o handicapé munun bi bolo groupe kono banabato munun bu bolo e malien est ce que nunu kanga dorome mina nununa korasbaji kanu ube ko jamana kanu cotisation manake hari dorome kelende hari 1 centime imanga ka banabato munun be handicapé munun be gouvernement de be kuta ku baloya mais o bela be cotisation sara ni 20 euro de ba sara kalo wallahi ni 60 euro de ba sara kalo ite hinula ka fo banabato de do wallahi ite hinula nunu ba faari bi ko lube faso jola nunu nyana jon kelende la mali kono nyana jon kelende la mali kono ka fo ko fantande do ka deme amogote arabadi ma ke sereri ma ke surtout dani mi nana sympathisant sigi ka sediri ge gabo ka sediri baliye gabo est ce que de la ka kewa ima ke me obela banabato munumbu boleya ibe ka drome mina nununa aw yerde be ka diano drome aw ko ka be faso jola aw tisaka hine fantauna aw be faso jola aw tisaka hine banabato la en contrôle banabato munumba o tiela aw be fere nyini ka worde fara nyogonka ko lu deme o de nafa kabo ambo de do faso joyi voilà mais aw be ka minko ni de faso joyi ni faso tide nginga avenir de la mo kama ni ndronde do parce que be sere dabarani mais angata aw ba do ka foko nunu te faso jola ye nunu be sungurumba ya ni kalabantia de la sympathisant kono muso munumba kono lu teo ngolu ye bordelu de ibe bordel de ni be bordel ni mo lu de ni do te bordel soro anta salam alaikum sawa sumo barbaite effectivement be galo to parce ali bueta ner de o communiquer chare quoi mais comme ni groupe ye amako ne be buega hamo ya groupe ni tiania kuna funi ner me ka il faut partager quoi mais ne me sera ben groupe ni parce que nta doni afrokos dina ko fen tara quoi ya effectivement galo da an karam wala ya fen ci ne ba ner ya a partager galo do ko mo ko au contraire ta fe mara de kabo ka fa ko aka mo kana bo da material ta fe ma ka bo ere ben su fo la ko ba tara okay amun ta wanya baro wa amun ta wala ka su hele voilà aw ya mede aw de ko kan kana fen fo kramo yi aw de ko kan be ga baga kramo ma aw ya mede nyo de fon ko sereri tari dogo kramo munun ko fede ambu samanu bombo shide kan ku kunti jebe nyana ya wallahi nyen kali alala nunun de bala ka fo ko be ka kramo doya ka sorombuye nunun be ka fo nunun ye ka fo ko mo kana bo dibila est ce que aw bo kalama ni tante na on te kabunu ka fo kala ya aw bo kalama auto kalama ibena min fo kenema ni min be jugora auto kalama bon ni de be mbuye ka info avec communication fait bla sur les réseaux sociaux sur les WhatsApp ni de ba be partager mais maintenant men ko da yere ma fo sisa comme mbuye ko ale ma fo mo kanabo de sidiri mo yere de kanabo kata ni marché na est ce que horonya be mi dambe be mi nan kuma na ba fo ko ambe dine contrôle yoto ne olu ye dine de ya olu ka buni jamana ya tianga boni ndomini kuno don na tawla mbena kambuye nunu samanu bomboshi jamana inkono ku jo faso jo kene kaya malon be ba fo ko fa be na fatena de membe ka tien de fois en réalité imam sani mogoshi wallahi imam buni mali de ka bunu olu be voilà anga ni sunguruma nu lame kata o chogola c'est doni baro nani seguni docteur drone bien instant abebulla betara natafolo ina mo sere anatare betara am sabadroni bia to an folo ayeni la oria tonko ni me piti ni temana nunu kaitene mo sinoro kwa ka mo to de hotel bara le dalendo da epi afle nyagende kono tande
a taara dogo ɲɛgɛn de kɔnɔ or que an bɛ su i bɛ su 1h du matin de la a taara dogo ɲɛgɛn kɔnɔ o kɛra suro de est ce que molobaliya tɛ ninnu ta ye wa est ce que ninnu bɛ se ka furu kɛ hali ninnu mana den minnu sɔrɔ barika tɛ don o la quoi wallahi n'o hɔrɔnya tɛ nin ye o wallahi parce que a cɛ bɛ siran ɲɛ a cɛ t'a fɛ parce que n'a cɛ y'a kɛ cogo dɔ la a b'a cɛ gɛn ka bɔ quoi mais wallahi n bɛ mako sa n bɛ bɔ n'i ka photo ye mais n tɛ foyi f'i ye an ka taa fɔlɔ n'an taara an bɛ se voilà a y'u lamɛn dɛ voilà. Ngo kalabanciw don Umaru Mago Saramba Kuyate o chapeau mana ka fara fakala dɔ fana b'u nɔfɛ ko Sidi Lamini Damele o yɛrɛ o kɔni ko tɛ o bɛ kuma a bɛ kuma Fredasi Tura kan waati caman mɔgɔlankolon dama dama de don mɔgɔ kalalama t'a ko la mɔgɔ ɲɛnama foyi sen t'a ko la. Voilà, nous lamere, nous de ko olu be faso jola mais be ka kilima nous de la gossier, i be ka Umaru Marko nous de la gossier. Mo chama an ka leader fembe ka fo ko ni mago be faso la wallahi ba be la gossi kelen kelen. Ka tla ka yira ka fo ko mo te se ka faso jode ko ni arasba di dete. Na asoro faso jode nous be faso jode la ou be nous be nafiga ni kalabantia ni munafiga ni jiya de la yande aw be no don quoi. Angata. No kalabanti udu. Ata. On est ma sympathisant dans le départ nga fo li boye. Nga foli bɛ se an ka video manu bɛɛ ma u bɛɛ ni cɛw ni cɛsiri an ka foli bon maliyɛnw an yɛrɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko jamana min kɔnɔ ko san damaw ko k'a fɔ fonctionnaire dɔw bɛ yen ko u ka san caman sara faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ miliyɔn 30 ni dɔɔnin na. Kolu beta 1,5 milliard o baraw ke ko jamana min tagabolo boye fana kololala ko ka bien déclaré ko jamana fama do be munu ye digitew ko côté ko kolu bo o kololala olu ka bien manganga déclaré ko be jamana min kono o be mun jira ko fɛn o fɛn ka d'olu ye olu k'o kɛ o côté la u bɛ se ka wariw ta cogoya min na u bɛ se ka wariw détourner cogoya min na ka baarabaw kɛ hali n'u ka sɔrɔ t'a bɔ k'olu n'u ka kan. E ka sɔrɔ t'a bɔ arazabadi de nin kuma fɔ ka tɛmɛ o k'u ka sɔrɔ t'a bɔ arazabadi de nana nin bɛɛ fɔ an ɲɛ ka tɛmɛ nka bi arazabadi yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn n'a tɛna Karimu de remplacer arazabadi bɛna kɛ mun ye n'a tɛna kɛ premier ministre de hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min e t'i to i ka malankoloya in kɔnɔ fɔlɔ e bɛ fantanya la yan e ne bɔra jɔnya de kama ka na Faransi yan e bɛ baara la Faransi yan fɔlɔ e ma tila i ka so sarili la fɔlɔ e bɛ taa 20 ni 5 fara ɲɔgɔn kan ka t'o kɛ ko sympathisant cotisation ka di arazabadi ma aw tɛ miiri aw bɛ bâtiment baaraw ni baara wɛrɛw la yan aw fa kɔrɔw bɛ yan aw ba kɔrɔw bɛ yan aw tɛ miiri olu la aw bɛ taa 5 euros ou bien 10 euros kalo 20 euros voilà k'o labɔ k'o di arazabadi ma a bɛ mun baara la gouvernement kɔnɔ a tɛ baara foyi la ni nafigiya tɛ a tɛ baara foyi la population ni gouvernement cɛ ni escroquerie tɛ ni jatoya tɛ n'o tɛ foyi a tɛ foyi la en contre député ninnu bɛ min na de bilahi olu ka ɲi ni arazabadi ye bilahi olu ka ɲi ni arazabadi ye parce que fɛn kɛra arazabadi ye min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ fɛn dira arazabadi ma min ɲɔgɔnna ma deli ka di mɔgɔ ma Mali kɔnɔ mais a minɛ cogo n'a kɛ cogo a n'a kuma cogo o ye ko bɛɛ tiɲɛ bilahi aw bɛ n'aw sigi de k'a fɔ aw bɛ député jalaki aw b'u jalaki kun jumɛn de la aw b'u jalaki kun jumɛn de la ni fɔriya tɛ aw bɛ arazabadi de jalaki aw ka wari bɛ arazabadi de kɔnɔ parce que arazabadi y'aw nɛgɛ k'a fɔ député bɛɛ ta i bɛ ta n'aw k'u bɛɛ ta hali bi aw bɛ ka wari labɔ k'u di arazabadi yɛrɛ ma e k'aw karisa kana bala aw la mais ale yɛrɛ bɛ ka bala aw la e aw kɛra mun ye aw ma kɛ bagaw ɲɛ ka ban an ka taa ka bɔ yan de kuma t'aw da o. N'a fɔra ko walejugu sunali senkola ko dɔ k'o kɛ n'i y'o kuma n'i y'o faamuya walejugu bɛ kɛ o de kosɔn dɔnnikalaw b'a fɔ ko ni sunali ani n'o bɔra yen sɔgɔmada fɛ foli kɔfɛ an bɛna mɔgɔw sɔgɔmada fɛ mɔgɔw hakilila jigin kɛ cotisation ko la sini de don laban ye ka cotisation 2019 k'o fermer n badenw c'est que 20 euros
ayaw jija al 20 euro akan sara an bolo kana se vocali in ka jan quoi mais mba be jouer quoi avec am ro nyinga cotisation de la moko ko ku ta sara ko 20 euro ko mo ka deso ko sara la ku ta sara mais tiens de dolo wallahi go mo be ka fo ku ta sara wallahi ate sara de wallahi ate sara parce que faso côté ya fa yo ko faso côté angata mo ma kam ko numero la jigi anga mo ko sike suspect global ko ni mo mi ma sara ku ka tigi kite ka bo groupe kono munun te barala du munu ye banabato du est ce que nous be hine mo la i tonga vocali mbeju ya ka la mekata oui David ayaw 20 euro drondo ne te sera formia au 21e siècle là que Malien sera déjà 20 euros so pendant 3 mois ka 20 euros non non au final au kuma fuka gunde ni ala chi sega mais au kuma yere de fuka gun quoi au kuma mo tseka dala ayaw clique ay joya akoko ko ka dese ka 20 euros sara ko kuma ka go wallahi akuma mango billahi san sababe ka wori de bom go ku mama anafa foi manye mo ye san sababe ka balo mo de la che wori ko wori drum boli ay mo toro quoi mo sigana wori boli la har na kera drome de dongo do drome billahi wori bade do san sababe ka wori bom mo ku sigana wori bola te wori tayro do nyata barala ku ta labo pia ita labo ke ni yi bani fa fere katana ye o ye ka malankolo ni ka denkolo ya de mun ko ku ta sara de jode do afukariya te marché angata on sait que vous pouvez payer dans kanun baula mali kanun baula no yechi ay mongomala ji à cause du fait qu'il y a ma causation ça causation mon demande pour le mois c'est là que 20 euros 2 mois 20 euros pour qu'il a maintenu le groupe sans fait donc j'appelle tout le monde tous ceux qui n'ont pas payé à le faire aya la mere mbabe je ako ko manga ka mo retire ka soro mo ma ka wori sara est ce que horonya be nununa aba fi ka mo retire ku bo groupe kono tugu olu ka tla ka 20 euros sara o kofi abu retire est ce groupe sigira faso jokama ni te faso joyo ni faso jode do ni ereri bala ube ni ereri ta kono abe sigi ka fode ka ba mais mo te se ka hari soro ka kuma groupe sanfe ni wor kote ni kuma na doro nani 20 euros nani 10 euros te o te famusa ni je inte labon no de fi labante de ne de ibati ni ame ko woru te ka sara de ne de do ama kuma se ka mo baliya ama har damine billah ama har damine ite doro me sara billah mbu libéré nu be sirawnye ne te sirawnye ite doro me kele ita sara faso jote na soro maliko de do ibe doro me sara me maliko te wori be ka bo dongo da katani milliard yo joro tala dani be vagila ni mo ka wori jenebe ka dud la ni mo ka wori araba di be ka yala ni avion ni mo ka wori hali ba usigile mo ka ko mo ka diro sara ha ka soro aw yere be si liu jugoro fayu ko nana ka soro aw yere ta haraka aw yere ibe min du tle kono de iba soro be ta 2 euro dron de 2000 la ka do har 2000 nyana ma ita soro ka do me kalo be sa be ro wori de araba di ma araba di be ta saka faka ka do katla ka muso tanaye katla ka dlomi naye katla ka droku sanaye katla kana wasaula ka faka drome tabolo domina o mana bo groupe kono na ya kuma fo abe aka wulu muso na aka wulu che abu labo iba fa una ba na banay muwere bay foi te papati aw kana so drome aw kana sara angata sara anga tra ñu fait groupe in kadini bina ko groupe na be des avec la tunde ni bi sara yela puisque ele be boy do de bina numéro be en attente chamba numéro chamba de en attente donc na yo possible a chat a ko la ayna donc ka aga famille ko man se be mo assalamu alaykum wa rahmatullah akira biya ko billahi aga clear tia ala ga ni fam ka so fin ala kina kambe ala ga shijan dama shijan kina ala ga shijan kina di sympathisant bema ala ga shi o do ina fatala parce que aw sigilen be jenya de ka aw te barkate do aw la har na mana do aw ke aw tere aw dugolen be mori munun ko fere olu ka do te papa ga surtout munun be jenya ko nana na fa bola ay nyabe nununa ibe mo nege tande ni ma wori sara mi labo nanyi labo mo chama de be na kasuru ngalon de mo shitena jombeta nko mo be wori de la meite mo fe wallahi yana aw ka wori mine folo de ay adama de kanu ay adama de timine ako adama de sitiri ikangani minye uka hake groupe kono ayo basiki kwa ika hake jamana kono ika hake minye kaseka kuma kuyere exprimer ayo kuye kwa yake ala kama kuye mo ye kwa billahi munun boku ka drome labo tan kwa mais groupe intira ka ban kwa billahi yaro nya tishi fulani ya sabana na tira ni ngofya billahi hate jotu
n'a tira nin ko fe n'a jura I k'a fɔ mako ɲa mɔgɔ de Dani ne de y'a fɔ groupe in bɛ ten sa groupe in sigira wori ko min kama de parce que aw tɛ ka kɛ ni jamana ko ye a sigira wori ko de kama aw ka avenir ninnu tɛ nalumaw ye aw bɛ bâtiment baara la cɛ nafa tɛ ninnu na Ala ma barika don ninnu na ni Ala ma barika don denw de la e de bɛ t'i sigi nin groupe kɔnɔ voilà an ka tɛmɛ ni faso ma jugu ninnu ye quoi tɛ balan ça peut bolo few il va dans 5 minutes il va ça fait boler a tɛ balan de bolo dɛ a tun bɛ ka YouTube tɛntɛn sɔrɔ Sidi Mohamed YouTube kɔnɔla ka don dɛ a yɔrɔ dɔw bɛ n'a tɛmɛna yen fɛ a bɛ balan dɛ i ma taga I balimakɛ nɔfɛ n'a nana dɔ ma a b'a fɔ dɛ a b'a fɔ yala n tun balan na n balima foyi ma taga ka taga lajɛ pour u bɛ se ka sama cogo min voilà o de don ninnu filɛ a ye kuma min fɔ n t'a dɔn a y'a faamu ko ni m'i cogo dɔn ko a bɛ balan parce que vocal ninnu ka jan quoi n bɛ ka panpan vocal n tɛ se k'a bɛɛ jouer un coup quoi vraiment n tɛ se k'a bɛɛ jouer un coup i bɛ musoko kuma de la nin yɔrɔ la musoko bɛ kɛ cogo min de i bɛ k'o de détail di ɲɔgɔn ma site kɔnɔ ka walimusow t'a kɔnɔ ka walibalimamusow t'a kɔnɔ ko n'i y'a dama tɛmɛ dɔrɔn ko a bɛ balan ko n'a dun balanna nin yɔrɔ la a bɔ cogo n'a nafa tɛ nin kuma la an ka tɛmɛ ninnu na quoi parce que ninnu ye kafiru yɛrɛ de ye quoi ni y'aw yɛrɛ balimamuso natɔla ye n'a sa Kati an ka foli b'i ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'an ka laɲiniw sabati an ba yɛrɛ fɛ cogo min diɲɛlatigɛ kɔnɔ Ala k'o k'ale silamɛdenw bɛɛ ye ne ba na Dr. Morga muso yɛrɛ sira an sira yɛrɛ la Ala k'an tile yɛrɛ la Ala ka tile yɛrɛ d'an ma Ala k'an kisi kira yɛrɛ ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an kisi sababu jugu ma Ala ka laban ko ɲuman Ala k'o d'an ma billahi e laban ko tɛ ɲɛ ɲɛ kali Ala la wallahi ni laban ko tɛ ɲɛ a laban ko de ni laban ko bɛ kɛ bɛɛ ɲana ya billahi n'a y'a sɔrɔ e ye den sɔrɔ o de barika tɛ dɔ la n'a y'a sɔrɔ e ma den sɔrɔ wallahi e tɛna den sɔrɔ tugun billahi juguya tɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ billahi e tɛ den sɔrɔ tugun e de b'i den filaw nɔfɛ yoli la dugu jɛra dugu ma jɔ o bɛ ɲɛ sira la i cɛ b'i bolo so kɔnɔ fana i t'o ladon i k'o barika sɔrɔ han i faw sara i baw sara si mɔgɔ t'i la fo cɛ kelen min b'i bolo i ma se k'o ladon e bɛna sigi groupe de kan ko Ala ka tile hɛrɛ caya e bɛ hɛrɛ sɔrɔ tile kɔnɔ e ma hɛrɛ da i cɛ ka so kɔnɔ sufɛ e bɛ t'o hɛrɛ sɔrɔ tile kɔnɔ nin tɛ diɲɛ kalama sa an ka taa Ala k'an ka bateau minɛ an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya an ye nafa t'aw ka dugawu ninnu na parce que jatɔ ka Ala ka dugawu minɛ Ala ka dugawu minɛ encore ka dugawu minɛ Ala ka kɛnɛya kɛ i yɛrɛ ni ka denbaya ye Ala ka kɛnɛya k'i ni ka denbaya ye Ala ka sijan di ni ka denbaya ma vraiment t'es exemplaire vraiment vraiment ni ye faso kanu dan ye vraiment tu es un très bon exemple vraiment vraiment i bɛ place min na kamalenkɔrɔ bɛ se k'i jɔ a la vraiment ni Ala bɛ cɛ a bɛ place min na kamalenkɔrɔ tɛ se k'i jɔ ye kamalenkɔrɔ tɛ se ka jɔ ye parce que muso de don a b'a julankolo yira aw la a b'a disiw photo ta k'u yira aw la c'est ça la vérité voilà nin dɔrɔn de don kamalenkɔrɔ tɛ se k'o kɛ o voilà mais aw b'a wele appel vidéo la ale b'o kɛ parce que aw hakili ka bon n'a hakili ye o tɛ a tɛ ko de kalama quoi sunkurunbaya a n'o de la voilà a b'a yɛrɛ doigté de a b'a yɛrɛ de doigté ni muso in b'a yɛrɛ doigté de billahi an bɛ ka temps de fɔ aw ye tan ne de y'a fɔ a kuma tɛ taa yɔrɔ jan a photo bɛ yen a photo bɛ n bolo wallahi maliyɛnw bɛ k'i kala a photo bɛ yen a y'a bila sympathisant kan wallahi a photo bɛ yen o de y'a to Dani bɛ k'a fɔ a ka vocal dɔ la ko non k'a kana photo bila yan ko hali mɔgɔ yɛrɛ ka photo i kana bila yan tugun quoi aw ye photo interdit a ma interdit a y'a interdit k'a da ne de kan voilà an ka taa dɔrɔn n'an taara an bɛ se o. an bɛ dugawu kɛ Ala y'an jɛ faso ko min na Ala k'o kanu to an na aw jɛra sunkurunbaya de la faso tɛ Ala ka Oui, salam alaikum. Groupe sympathisant Dani de Paris Erasmus. Aw ni sɔgɔma aw ka yɛrɛ sira k'a ɲuman bɛ yen nɔ. Wa ɲɛ bɛ docteur la Sidi Mohamed. Docteur Saba ko ka ɲa Lasa Moriba wala ɲɛ b'aw de la nɔ quoi basi kɔni tɛ yen nɔ. Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka garisigɛw bɛɛ foni. Ok a ka foli don quoi. Merci beaucoup. Voilà. Jɛnɛyakɛla ni bana tɛ fara. Dɔtɔrɔ fana b'u bolo ye o bɛ y'a kama de ni min ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn ni bana n'o c'est-à-dire n'o sobina yɛrɛ la dɔrɔn dɔtɔrɔ bɛ taa lajɛ k'a sɔrɔ a ma taa dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ yanni bana ka taa ɲɛfɛ donc bɛɛ de bananen don sympathisant kɔnɔ sida bɛ dɔw la fɛn wɛrɛ bɛ dɔw la wallahi bana tɛ ban n bɛ ka temps de f'aw ye tan
wallahi mo be munum bolo sympathisant in kono billahi nyen kali alala na asro ko atigi kanu bila ni na atigi be kanu la tayire la ti dotro so la wallahi bana beila bana bila wi bana jugma min do de wallahi bila parce que ite chebo chela ite muso la ka fo yi korla isi ka jaye chekroba ya non même bana bato munum bolo wallahi betu seguro ka rola betu segure munde kama wori parce que be wori soro la mais olu be se ka danu e fana nuru horo nya mata kanunu nda ne te kangalon siri nuna de ay réalité be ka tande fo wallahi même tigla men ko da ay réalité be ka tande fo wallahi voilà mba kalama di voilà foli labana na balma muso munu be se batisan kono cdr kono nga foli ba bela jeli ana video kala bela jeli nga foli ba wi se batisa ne balma muso munu ba kono nga foli bu ko ala ga garsiga nyuma di munu be ni chetu bolo ko ala ku ga chego noya ala ga che pai iya abe muso nyini de la chebu bolo chetu nyoro bolo awye nyogon soro siti de ka obe nyi sirala ni che gana ni che ba koro kulugutu muso ta bolo de ale fana be yala fayu ni nyogon che tande inya be muso chamana ni tara ka so aka logement ni tara sege logement ke sege ke yoro la iba soro abe Mamadou Musa Ibrahim iba soro che de ba be sara kelenkele iba soro muso nu te dro mesara awa ni che faso nu de muso be lose so munun kono de billahi muso ba kono me abe mogo min to la be chewdi billahi iba soro fana ite siende iba soro samer la de be tay ube dumasi donna de be tay kalo kono be tay signe flade me be ka muso ka so sa ka soro ifanu ba be segena mali kono awa ibe muso nyini de la shitu kono tande e chogoro bato no me horonya bana wallahi awte faso jola wallahi angata assalamu alaikum ne pas ça pas prendre bouteille nambora anga foli na se cheganaw alaka muso dama muso mumba do mumba ko do ka nyodo ka maso do ka bunya ke ka bunya masagi ke ka muso dama muso mumba malo alaka da muso dama muso munya jala alaka da muso. Bonsoir. Korke Sofiane, Corpacité de Maya. Ya fo yo problem tala o, problem foi tala. Ambe yo de fo, na fatani kumaina kwa. Na fatani kumaina. En plus kana ne ya an kwa ni groupe ni yani. Groupe ndare ni biche ni ya ta kan laje Sofiane. Wallahi ni groupe ni ta kan laje. Groupe be ka abeka vile force ni kwa. Akene be ka haramade chamade kamana kwa. Wallahi parce que mo tunta Amerika fo ko mo be sika ko dani be sika groupe daile. Ko mo be sika da danina fo ka wori fo ka se ni degere la ayam abanga mo chamana kwa ya parce que olu be ka dani to chien olu be ka groupe to chien olu ka yetukuni ka fo ko sebe kila ba kono ka wori kutize fo ka se ni degere la adu desika sundo adu desika jo adu desika sigi o kamana gwane do bon olu be kuma ga min ta ka bo ni groupe kono ka je o ka direct kono mo min fana be no teni groupe ndo olu fana min bɛ u ka direct la olu bɛna an ka groupe tɔgɔ mɛn olu fana bɛ don an ka groupe kɔnɔ bon bɛɛ bɛ ka force don an ma quoi mais u t'a dɔn quoi ya u t'a dɔn. pai ni ɲɔgɔn kalabanti yɛrɛ tɛ wallahi depuis ala ka nin da tiɲɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ wallahi a t'a fɔ billahi aw bɛ ka mɔgɔw retiré wari ko dɔrɔn kama aw tɛ k'o retiré k'a fɔ vocal bɛ ka bɔ de wallahi bi m'a to vocal bɛ ka bɔ i bɛ k'o retiré mun de kama n'i bi kalo ka sa i m'i ka wari sara billahi i b'i labɔ. Ibi labo groupe kono ibe ta to fu ko fedi mais ete kuma groupe kelenga ako groupe sigira horonya ka kwa sigira ladriya ka dani horonde dani yere groupe sigi mo min kanula no yaras badi horonya to la horonya be danila ha mais dani nunu mana ke chogo barka doni mbo lula de katema aw munum be groupe kono billahi barka tawde la parce que aw ka barka tanya di aw do groupe kono aka barka tanya di ato dani nunu be ka balo aka na folo la billahi ka faw dalento aka barka tanya de be ka ke aw be si barala katle barala kata di danima o barkantanya folo yi o ba yira ko barka doni be danila katima o fana ka an ta ka boya ci taw lawo konde ire ba laje groupe ni be mali ko ni ya laje abe bakele bo mais a groupe bakele ko nana ni ya laje ni groupe ni ko na ka to parce que groupe do sigilen be du kono ko dron de kama groupe do sigilen be raison ko dron de kama groupe do sigilen be commune dron de kama groupe do sigilen be sigi vasion c'est-à-dire vasion ni terreau be groupe do kire wala man ngonje mais ni groupe ni nyesilen be mali bedema mali ko bo fantam ni fona min be mali konana na madu gila bu soro mo be ska bu ko tono o ta do butu kungo fo yoromi ati o ta do butu jigi sembe mamina bon ni an farla nyon ka saka so dojo so ni dana be anga mo do ka no ya rasbachi ale ka barako kono fantam min be nolu tununa lu ka tu kungo foye
ne bolo o tɛ Mali ma hɛrɛ ya o tɛ an bɛɛ ma hɛrɛ ya hali olu minnu bɛ ka anw kɛlɛ bi olu yɛrɛ denw mana tɛmɛ olu bɛ t'u kungo fɔ ye ne bolo an bɛɛ kan ka jɛ ka an fanga di ɲɔgɔn ma ko baara kɛ n'o hakilina de mɔgɔ si tɛ hadamaden si dafalen tɛ bɛɛ bɛ se ka fili ka di ka hakilina kan mais n'an ma ɲɔgɔn faamu an bɛ se ka ɲɔgɔn ta privé la ka arranger an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka faamu quoi a ka fisa an ka ɲɔgɔn tan cogo dɔ la ka ɲɔgɔn don ɲɔgɔn ka groupe kɔnɔ ka bɔ ɲɔgɔn ka fɛn ye ka fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn degun jira diɲɛ nin bɛɛ retard de ye quoi olu ma se k'o de faamu. Non, aw ka groupe in sigilen tɛ Mali ko kama ni Mali ko de don adamaden ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ aw bɛ taa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan groupe de kan o tana y'a fɔ ye ko Mali bɛ WhatsApp de kɔnɔ est-ce que kunkolo b'aw la est-ce que hakili yɛrɛ b'aw la a bɛ wari ɲini de la WhatsApp kɔnɔ mais Mali tɛ WhatsApp kɔnɔ dɛ Mali bɛ kɛnɛ kan de voilà aw bɛ bɔ de ka Mali kungo fɔ maliyɛn denw ɲɛ k'anw de fara ɲɔgɔn kan nka aw mɔgɔ dama dama ni groupe kan hali n'a y'a sɔrɔ maa miliyɔn 1 de bɛ adamaden nɔfɛ o bɛ se ka Mali kɛ mun ye pa paga i tɛ se bon n bɛ fɛn kelen fɔ aw bɛ so joli ko kuma min na n y'o de fɔ ye maliyɛnw fɛn kelen bɛ mɔgɔw tunnen b'a kɔnɔ i bɛ k'a fɔ ko i bɛ kise min jɔ kise joli tɛ dɛ i ma dugukolo san fɔlɔ o ye kelen ye filanan yɔrɔ t'u bolo ka jɔ sabanan mɔgɔ dɔ de y'a ka itazi sanfɛla ta k'a di ninnu ma k'a fɔ a y'a kɔnɔna pentiri k'a kɛ kisi san 3 wari dira aw ma aw ma se ka terrain san aw ma se ka kogo jɔ o so dɔ de ka ɲa aw ma luwanse tɛ sara foyi de ka so sanfɛla ta dɔrɔn k'a d'aw ma k'a fɔ aw ka pentiri n'aw ka logo ye de ka yan kɛ kisi hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min donc wari in bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn a y'o ɲaɲini kosɛbɛ de ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye wari in bɛ ka taa yɔrɔ min de a y'o de ɲaɲini quoi n'u bɛ k'a fɔ ye réseaux sociaux kan an ye kisi jɔ a y'a jɔ yɔrɔ jumɛn a tɛ yen ne b'a raison bɛɛ kalama bilahi a ma jɔ dugukolo tɛ mɔgɔ minnu bolo fɔlɔ surtout olu k'a fɔ k'olu ye kise jɔ a jɔra cogo min a y'u ɲininka k'u ka bɔ n'a dalilu ye bilahi tɛ se a cɛ même arazbari tɛ se ka bɔ n'a dalilu ye dɔ de ye so sanfɛla d'a ma i bɛ k'u ka i bɛ ka yan pentiri ka yan kɛ kise a n'u ye kise jɔ olu ye kelen ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan n'u bɛ k'aw ka nafolo minɛ ka taa don dulɔ musow la o y'aw de kungo ye dɛ an ka nafolo tɛ minɛ ka don dulɔ la dɛ bilahi tɛ don dulɔ la an ka taa voilà. Assalamu alaikum. Groupe de Arazbati Dani bela jele ni abalimakɛ Banjo Fangina bon ala ke Francis Kida yogomi groupe file bon intu bela la me wati rahmatullahi wa barakatuh groupe sympathisant Dani Arazbati an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an ye fo bila vraiment an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen hakili jigi komi gande ka ko a bɛ taga jumadon de sini ni ala sɔnna le 10 an jɛ ɲɔgɔn don an baara kɛ ɲɔgɔn don vraiment an ko a tɛ se ka taga ka sɔrɔ groupe bɛɛ lajɛlen bɛɛ ma bɔ a kalama vraiment a bɛ ka cɛ min fɔ ka tagali fɔ ko a bɛ taa Mali la gandira n'i taara n b'i datugu bilahi n b'i datugu ye n t'i nɛgɛ handicapé de don a bɛ wotoro de kɔnɔ ni de tun bɛ ka ne dɔgɔya WhatsApp kɔnɔ ne yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye banabaatɔ ye de don min y'a de n y'a wele k'a fɔ a ye k'a fɔ a bɛ ka mun de fɔ ne ye site kan a don de a sera n'a a y'a ka bana yira ne la ko a tun ye banabaatɔ de ye ma da la o fana dɛ n ye mɔgɔw de ɲininka mɔgɔw ye n wele k'a fɔ n ye ko banabaatɔ de don mais n'i y'a voix mɛn n'i y'a tigi voix mɛn i b'a fɔ ko walahi ko bana tɛ nin na mais banabaatɔ de don nin b'u bolo groupe in kɔnɔ kalo o kalo nin bɛ hakɛ min sara mɔgɔ tɛ mɔgɔ in b'a ɲɔgɔnna sara a bɛ yan gouvernement de b'a ta a bɛ otorin de kɔnɔ aw ma hinɛ o la k'o ladon k'o tin minɛ vraiment ne yɛrɛ tigɛra n tun tigɛlen tun b'aw la dɛ mais ne yɛrɛ de tigɛra aw la tugun quoi bilahi bilahi n y'o de fɔ Gani da ye n ko ne de bɛ se k'a dɛmɛ bilahi n ye n kale ala la n ko ne de bɛ se k'a dɛmɛ mais Dani ninnu tɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛ nin banabaatɔ façon bɛ e bolo groupe kɔnɔ kalo joli san joli hali n'a y'a sɔrɔ nin bɛ CDR de kɔnɔ aw tun man kan ka dɔrɔmɛ min na nin na bilahi en contre la aw bɛ nin dɛmɛ de